तो एकदम दुनिया के सामने रख दो। 10 बार बोलोगे तो भी नहीं सुनेगा। আরে তুম্বাদের एक्टरটা Fish are the last to recognize water. টিজারও मैंने দেখাচ্ছে जिंदगी भर पानी खोजना मछलियों से डील किया। देखो पानी पानी किधर है, किधर है, किधर है? लोग कहते हैं उस वक्त 40 किलो सोना खरीदा था। 40 किलो सोना? प्योर 24 कैरेट गोल्ड बिस्किट। लोग कहते हैं परमेश्वर ने सारा गोल्ड इसी में छुपा के रखा है और फिर कहाँ छुपाया भूल गया। मैंने एक के बाद एक 2 सालों में 3 बड़ी फिल्म प्रोड्यूस। मैंने बहुत सोच समझकर वो स्क्रिप्ट सेलेक्ट। वो तीनों फिल्में एक के बाद एक ऐसी সোনার গোল্ড লোভ एक के बाद एक हिट हो गई। हाँ, क्या चाहती है হিট ऑडियंस? হলে সমস্যা। আরে জাভেদ জাফরি অ্যাক্টিং ভাই দারুণ। হ্যাঁ সেটাই দেখতেছি ভাই, অ্যাক্টরটা কত বড় হয়ে গেছে এই তুম্বাদের অ্যাক্টরটা, ওই বাচ্চাটা। ভাই সিনেমাটিক মানে ভাবে ভাই মানে খুব দারুণ ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ইন্টেল মুভি লাগতেছে না। মানে ওরা কোনোভাবে ট্র্যাপ হয়ে যাবে, বুঝতে পারছিস তো? মানে এরকম ভাবে না ওরা যেরকম মায়া সব হল অফ ইলিউশন, তো ওরা ট্র্যাপ হয়ে যাবে ভেতরে ভেতরে, মানে ওই লোভে পড়ে নিয়ে জিনিসটা খুঁজতে পারবে কিন্তু ট্র্যাপ হয়ে যাবে, বেরোতে হবে না। ওই থিয়েটারটার নামই মায়া সভা। मेरे किंगडम में ऐसा कुछ नहीं था, समझे? নাইস নাইস।